केमती खुशी रे थिबार देखी मत भी बहुत खुशी लगुच जाए। तुमको तो मन थी मु दिने तुमको डिस्टेंस कोर्स रे एडमिशन करिया कथा कहूली। मु गोटे जगार तुम एडमिशन विषय कथा ही जाइए। जॉइन करने आगु मत लक्ष टका दवा पड़ो आज ए सिक्यूरीटी डिपोजिट। मो पाखे तो 60,000 टंका अच्छी बस 40,000 टका कम पड़ुची। अच्छा मुझे तुमको 40,000 टका सेव करके देती तुम से टंका मत दे दियो मुझे मिसेकी सिक्यूरीटी डिपोजिट करदेवी। अरे सुन 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 मत 5,000 टंका दियो। कौन कहल 5,000 टंका? अरे हाँ 5,000 टंका दियो जल्दी। देविका मुझे काली तुमको किसी टंका देती आज मागिले मु कौटू आनिबी? से टंका कौन मो पाखे अच्छी से सब तो माँ नहीं गले हेले शेष जीतिला किए जाई। छाड़ से सब कथा तमें आग 5,000 टंका देल मते मते मिसेस ओडिशा कंपटीशन रे पार्टिसिपेट करिवार अछि। देखो एबे मो पाखे एते टंका नहीं। अच्छा मु टिके देखे तुम पाखे टंका अच्छी ना नहीं? अरे देविका अरे कुंदन तू कम बाहर कि? हाँ माँ दुकान को जाऊँगी। या माने तू फेरी फेरू राति ही जीव तू जीवा आगु घर पाई टे सौदा आनी देजु कि? नाई माँ प्लीज तुम मत ये कम ए करने कहनी। एक तो मु दुकान को न गले दुकान खोला ही पारिबनी तासह आज बहुत ऑर्डर डिलीवर करिवार अछि। मोर जीवार टिके लेट हो गले माँ बहुत लॉस हो जिवो। मु कोन कहउतले कि ये नंदन बा चंदन को कहले से बजार सौदा नहीं आसंदे। नाई भाई एमिथरे भी मोर बहुत बड़े छुट्टी गलानी आज मते जेमिति ऑफिस जावा पड़िबो नहले सर मते एक्सप्लेनेशन मागिबे। ताले बे बजारु सौदा किए आनिबो? तमे बापा कहि दियो। एमितिरे तो सेही आगुरी सब काम करथिले ता छड़ा बाहर को जाई टिके चला बुला कले तांकर भी टिके एक्सरसाइज हे जिवो। मानुची आगुरु तम बापा ए काम करुथिले ता बोले कोन जीवन सारा ए काम करुथिबे? ए बयस रे बजारु एते गुडा बैग धरी आसीबा एते सहज काम नुह सेइथि पई तो मु तम मानु कहली। तमे कोन घर पई ए छोट कामटे करि परिबनी? माँ आपण खराब भावेनि एक्चुअली कथा कौन कि कुंदन को बेकरी बिजनेस एबे टिके लॉस रे चली। आपण तो देखुथुबे मार्केट रे केते सारा बेकरी दुकान खोली गलानी सेमानक सहित कम्पीट करवाटा एते सहज नुहे सेइथि पई कुंदन टिके पैसा खर्च करने को पछौछंती। बिजनेस लॉस रे चलची वाह मानिबा को पड़िबो। खर्चरू बंचिबा पई भाउज तो गोटे भल प्लानटा पकई देले ताले मु कोन पे पछे रहिबी मु भी सीधा सीधा मना कर देबी। माँ मोर भी दिन को दिन खर्च बढ़िबार लागिची हेले दरमा टंकाटे भी बढ़ुनी आ से टंका भितरे पिला मान कथा बुझा पड़ुची सेइथि पई मो द्वारा सौदा आनिबारे एते टंका खर्च करवाटा संभव नुहे। हाँ नंदन ठीक कहते एबे जदि आमे घर पे एते टंका खर्च करबू ताल त हम पिला मन पाठ पढ़ा बंद करिया पड़िबो। तमे माने सीधा सीधा कहि दउछ जे घर खर्च देई परिबनी बोली। या माने कौन घरे रोसई बंद हो जीवा? नाई बापा घरे रोसई केबे भी बंद होबनी। व्यस्त होबनी आज घर सौदा मु नहीं आसबी।
केमती जाइपारिबु तो परा गोटे इम्पोर्टेंट मीटिंग अछि बापा आपण व्यस्त हुअंतुनी घर पे सौदा मु बजार नहीं आसबि। अरे तू कौन एकुटिया एते गुडे जिनस आनी पारिबु कौन पे आनी परिबिनी बापा सप्ताह है सब जिनस तो मु ही आणुथुली आ एबे से गुड़ा आनिबारे कौन असुविधा अछि। बापा जाइपा एटा गोटे बड़ काम न हाँ हाँ मोर पूरा विश्वास अच्छी जाई को सौदा आने किसी भी असुविधा हेनी। ठीक अच्छे मु तुमको किसी टंका दी दूची तमें बजार को जाई सौदा नहीं आसब। माँ बजार जहाँ सब आसब आपण मते कहीदेवे से सब लिस्ट बने मुझे गुड़ा नहीं आसबि। अच्छा आज तो बुधवार तू जदि टिके मटन नहीं आसतु ताले भारी भल हुंता। हाँ हाँ मोर भी प्रॉन खाए को भारी मन होची तो मटन से तो प्रॉन भी नहीं आसीबो। नाई नाई प्रॉन नुहे जाई तू गोटे काम कर तू समस्त पम्फ्रेट माछ नहीं आसे मोर भी से माछ बहुत पसंद। चंदन तू तो जानी दिन को दिन सौदा केते रेट हेलानी आउ माछ मांस चिंगुड़ी ए सब कथा तो न कहिबा भल। तापरे पुणी आम घरे समस्ते निज निज पसंदर खाइबा ऑर्डर करछथि। मु भाबुची ए सौदा पत्रर खर्च तम तीन भाई भितर बाटी देले भल हम। मु मटन आने कहीं कहती के जानी एबे ता पैसा भी मते देवा को पड़िबो। नंदिनी को एमती मझीरे पसी प्रॉन ऑर्डर करबा कौन दरकार थिला के जानी बापा मते से पैसा दबा को कहिबे। नाई बापा जदि मु सौदा आनिबा कथा कहिछि ताहले तार सबु खर्च मु करिबि आ जो दिन भाई माने सौदा आनिया बुझिबे से दिन सबु खर्च तांको ऊपर पकेबो। हाँ 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 बापा चंदन ठीक कहूँ। हाँ मु भी ता कथा राजी अछि। देखुच तो पुष्पा आम पुओ केते दायित्ववान हो गलानी बुढ़ा बयस रे बाप माँ को कथा केमती बुझा जाए ताकू भल भाव रे जणा। देखुच तो तम सान भाई एबे समस्त आगे केमती हीरो हो गला एबे बापा भी सब बेले तांको कथा अनुसार काम करिवे। शुण जाई तू निजे बजार जाइकी सौदा आनी बोली कहलु मु सेथिपाई अटकेइलिनी हेले सौदा आनिला परे मु तो सांगरे मिसई सब रोसई करिवि सेतबेले तू जेंदी मना करिवुनी। नियो जाई ए टंका रख। माफी रुहंतु सान बाबू आज पर आपणकर बड़ मीटिंग अच्छी से मुझे मिठा दही आनी या टे खाई जातु देखिए आपणकर सब कम भलरे भलरे जदि दही आनीचु तो हाथ में ताकू खुआई दे। अंधार राति सुख खोजा राति के बेपाही जाए माँ तो धीरे धीरे जाई को
ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆସି ଧରିନି ଏ ଜୀବନ ଏମିତିକା କଷଟି ପଥରଟିଏ ଚଲା ବାଟେ ରାତି ଦିନ ସଭିଙ୍କୁ ପରଖୁଥାଏ ଆଖି ସିନା ଚିହ୍ନିବାରେ ଧୋକା ଖାଏ ମନ ଚିହ୍ନି ପାରେ 100 ଥର କିଏ ପର କିଏ ଆପଣାର କିଏ ପର କିଏ ଆପଣାର ଆପଣାର ଗୋଟେ ଭଲ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚନ୍ଦନ ନିଜକୁ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କେଜାଣି। ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲସେ ବୁଝିଗଲି। ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନନ୍ଦନ ଆଉ ତୋ ଦେଢ଼ଶୁରଙ୍କୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାପା ମା ଯେମିତି ଭାବିବେ ଯେ ଆରେ ବା ଆମ ପୁଅ ତ କେତେ ମହାନ, ସେ ଘରର ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ ଭାବୁଛି। ହଁ ଅପା ତମେ एकदम ଠିକ କହୁଛ, ମତେ ବି ସେଇଆ ହିଁ ଲାଗୁଛି। ଚନ୍ଦନ ଯେତେ ଏମିତି କରିବେ ସେ ମା ବାପାଙ୍କର ସେତେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ମା ବାପା ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ତ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଘରର ହିରୋ ବୋଲି କହିବେ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଉ ମାଙ୍କର ସବୁ ସୁନା ଗହଣା ଚନ୍ଦନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏମିତି କେମିତି ହବ ଅପା? ଦେବିକା ଅପା ଥାଉ ଥାଉ ଚନ୍ଦନ ଏମିତି କରିଦବ? ହେ ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଅପା କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଭାବିଥିବେ ନା ଆଉ। ହଁ ବିକି ତୁ ଠିକ କହିଛୁ, ମତେ ବି ଅପାଙ୍କ ଉପରେ ପୁରା ଭରସା ଅଛି। ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ଏ କାମ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଦେବେନି। ଅପା ତମେ ଦେଖିଲ ନା ଯାଇ କେମିତି ଆଜି ସେ ମୋଟା ହାରଟା ପିନ୍ଧି ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ବୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଏଇଆ ବି ଜଣେଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ଘରେ ତାକୁ ଆଜି ସବୁ ବୋହୂ ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିଦେଲେ। ଆଗରୁ ବାପା ତ ତାକୁ ମୁହଁ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ ମା ତା ଉପରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏବେ ସେ ଯେତେ ଖୁସି ହେବା କଥା ହେଇଯାଉ, ଆଗକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି କନ୍ଦେଇବି ଯେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କେବେ ବି ଭାବି ନଥିବ। ହେଲେ କେମିତି ଅପା ତମେ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବ? ମା ବାପା ତ ଅଲରେଡି ଯାଇ ଟିମରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ଛଡା ପିଆଲି କାକା ତ ତାକୁ ଆଗରୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆମ ଟିମଟା ପୁରା ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଛି ଅପା। ନାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ, ଆମକୁ ଯେମିତି ବି କରି ଯାଇ ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ଅଟକେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମର ଫର୍ଷ୍ଟ କାମ ହେଉଛି ସେ ଦି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ କଲେ ବି ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କ ଭୁଲର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଏମିତି ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ଯେ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ବି ପୁଣି ଥରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରିବେନି। ଅପା ସେସବୁ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଦେଖିବ ମୁଁ ଯାଇ ପଛରେ ପୁରା ଛାଇ ପରି ପଡ଼ିଯିବି। ତାର ସବୁ କାମର ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ତମକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଦେବି। ଆମ ପଇସା ଦିଅ, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ରଖିଲାଣି। ପଇସା ଏବେ ଆମକୁ ଦିଅ। ଆମ ପଇସା ଆମକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ। ଆମେ ଏଇଠୁ ଜମା ଯିବୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନଶନରେ ବସିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେତେ ପାର୍ଟି କଲେ କି ଅନଶନରେ ବସିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହବନି। କାହିଁକି ନା ଏ ଅଫିସରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ମୁଁ ବାସ୍ ଦରମା ନେଇ କାମ କରୁଛି। ଆରେ ତମେ ଏମିତି କେମିତି କରିପାରିବ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏତେ ଟଙ୍କା ନେଇ ତମେ ଏଠୁ କେମିତି ପଳେଇ ଯାଇପାରିବ? ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତମେ ଆମ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଆମେ ଚୁପଚାପ ଏଠୁ ଚାଲିଯିବୁ। ଆରେ ତୁମ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇ ପୁରା 2 ଲକ୍ଷ ଲଗେଇଦେଲି। 2 ଦିନ କହି ପୁରା 8 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଏବେ କହୁଛ କ'ଣ ନା ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତୁମେ ଜାଣିନ? ଦେଖ ସେ ଚାଲାକି ଆଉ ଆମ ଆଗରେ ଦେଖାଉନି। ଭଲରେ ଭଲରେ କୁହ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆଉ ଆମ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ସେ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେଇଛୁ। ଆମେ ଆଉ ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବୁନି। ଆମକୁ ଆଜି ହିଁ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବ। ଆରେ ଆପଣ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ଧୁକ ଲଗେଇ କ'ଣ ଆମେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲୁ?
ଆପଣ ତ ନିଜେ ଅଫିସକି ଆସିଲେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କଲେ ଆଉ ଏବେ ଅଫିସ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଅଫିସର ମାନେ ଚାଲିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେତେ ପାର୍ଟି କଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ମୋ ସାଡ଼େ ବହୁତ କାମ ଅଛି ରୁହନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ଟଙ୍କା ନ ମିଳେ ଯାଏ ଆପଣ ଏଠୁ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇପାରିବେନି ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ସେଭ୍ କରିଥିଲି ମୋତେ ମୋ ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ଆଗ ଆମ ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତୁ ଛାଡ଼ ମୋତେ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ପୁଷ୍ପା କାହିଁକି ଏବେ ଘରେ ଯାହା ସବୁ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେମିତି ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ରାଗ ନ ରହୁ ତମେ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଯାଇ ଉପରେ ମୋର ପୁରା ଭରସା ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି ଯେମିତି ବି ଆସୁ ସେ ଦି ଜଣ ସବୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ ତା ଛଡ଼ା ତମେ ତ ଆଜି ନିଜେ ଦେଖିଲ ନା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କିଛି କିନ୍ତୁ ନ ରଖି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପରିବାରର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ ହଁ ଚନ୍ଦନକୁ ଦେଖିଲେ କେହି ବି କହିବେନି ଯେ ଚନ୍ଦନ ଆମର ବିଦେଶରୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଆସିଛି ବୋଲି ଆଉ ଏଇଠି ଏତେ ବଡ଼ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରୁଛି ବୋଲି କାହିଁକି ନା ତା ମନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ବି ଅହଙ୍କାର କି ଗର୍ବ ନାହିଁ ଆମ ଚନ୍ଦନ କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି ସେ ସବୁବେଳେ ଆମ ପରିବାରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇଟା ହିଁ ପସନ୍ଦ କରେ ମୋତେ ଲାଗେ ଛୋଟବେଳେ ଚନ୍ଦନକୁ ଆମେ ଯାହା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ସେ ସବୁ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମନେ ରଖିଛି ଆଉ ସେଇଟା ପାଳନ ବି କରୁଛି ହଁ ମୋତେ ବି ସେୟା ଲାଗେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ନେଇ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବ କରେ ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ଚନ୍ଦନ ଭଳିଆ ପୁଅଟି ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ତମକୁ ବି ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପୁଷ୍ପା କ'ଣ ଏଇଆ ଯେ ଚନ୍ଦନ ସାଙ୍ଗରେ ଜାଇର ବାହାଘର କରି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ଆଉ ସେଇଟା ତମେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରମାଣ ବି ପାଇସାରିଛ ଯେ ଜାଇ ହେଉଛି ଆମ ଘରର ପ୍ରକୃତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହଁ ଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ମୋର ଟିକେ ହୁଏତ ଡେରି ହେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛି ତମେ ଯାହା କରିଛ ଏକଦମ ଠିକ୍ କରିଛ ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ଜାଇ ମିଶିକି ପରିବାର ସୁଖ ପୁଣି ଫେରେଇ ଆଣିବେ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଯେ ଜାଇ ଚନ୍ଦନକୁ ଏବେ ବି ସାନ ହବ ବୋଲି କାହିଁକି ଡାକୁଛି ଦେଖ ପୁଷ୍ପା ମୋର ଯାହା କରିବାର ଥିଲା ମୁଁ କରିସାରିଛି ଏବେ ତମ ଡ୍ୟୁଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତମର ପ୍ରଥମ ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଯାଇ ଚନ୍ଦନକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିବ ତମେ ତାକୁ ଶିଖେଇବ କାହିଁକି ନା ସେ ଚନ୍ଦନ ବୋଲି ତ ଡାକି ପାରିବନି ନା ତମେ ତାକୁ ଶିଖେଇବ ଯେ ଯାଇ ଚନ୍ଦନକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକିବା ଦରକାର ଆରେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଶିଖେଇବାର ଅଛି ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ତମକୁ କ'ଣ ଡାକିବି ବୋଲି ମତେ କ'ଣ ଶିଖେଇଥିଲେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ଡାକିକି ତମ ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ ବିତେଇ ସାରିଲିଣି ତା ଛଡ଼ା ଯୋଉଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ସେଠି ମନର କଥା କହିବାକୁ ହେଲେ ସେଠି ଡାକିବା କି କହିବାକୁ ପଡ଼େନି ବାସ୍ ସାମ୍ନା ଲୋକର ଆଖିକୁ ଥରେ ଚାହିଁଦେଲେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ହେଇଯାଏ ଆଉ ଯୋଉଠି ବୁଝା ନ ପଡ଼ିବ ହେଇଠି ଶୁଣୁଛ କହିଦେଲେ ସବୁ କଥା ବୁଝି ହେଇଯିବ दीदी आपण एटी तोते एसबुर मुंड खेल दरकार नहीं तू जा एठू तमे मैंने आम टंका सब बुड़े देल 7 दिन डबल हम कही आम पैसा सब नहीं छु हो गल
मिछ कहीं हमको ठकी देल भगवान तुमको केबे भी क्षमा करिवेनी तमे माने केबे भी भले रही परिबनी दीदी एमानक भली आपण भी कोन एठी पैसा लगैतिले ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଯାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ମୁଁ ଫସି ଯାଇଛି ଭାବିଥିଲି ମୋ ଟଙ୍କା ଡବଲ ହେଇଗଲେ ମିଠୁକୁ ନେଇ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅପରେସନ କରିପାରିବି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ କରିପାରିବି ହେଲେ ଏଠି ମୋର ସବୁ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼ିଗଲା तामाने दीदी से दिन कौन एइथिपाई मो पर्सु 10,000 टंका आनीथिले ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ କରିବି ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ କ୍ଲିନିକରେ ଆଜି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ଥିଲା ମୁଁ ଏ ଟଙ୍କା ଡବଲ ଆଶାରେ ସବୁ ଟଙ୍କା ବୁଡ଼େଇ ଦେଲି ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କୋଉଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ପଇସା କରିବି ମୁଁ ଏମିତି ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କହିବି दीदी आपण जमा भी व्यस्त हूँ मु आपण को टंका आनिक देबी तो कहते से फेस पैक लगेला पर मु आहुरी गोरा देखाबी हेले सेमित तो किछि भी हेलानी मते लागुची अपा बोते पुणी मिछ कहि मते फसई देले सतरे नंदन ठीक कहंती अपा को ऊपर को कथा भी भरोसा करि हबो हेले से ही गोटे लोक जे के हमको सब विपद रु रक्षा करि परिबे कुआड़ गला ताको तो केते बड़ मोटी देखोनी से घरे अछि ना नहीं जाई हम एठी कोन पे आछे दीदी आपण टिके समय अपेक्षा करंतु आपण निजे बुझी जिवे भाई मु आपण को दुकान रे हार बंधा पके किछि टंका नहीं परबी हाँ हार बंधा पकेबो जाई ते सब कोन करजु जाई तो माँ मो तरफ रो गहना तक आशीर्वाद भाविक रखिदे माँ दीदी घर बहु भाव घर उपर जदि किसी विपद आसूची ताले से विपद को दूर कर दायित्व होची मोर ता छड़ा मु जो हार पिंधि बापा से हार मते दे ना से तांको सान बो को देछंती आउ एबे जदि तांको झियो विपद रे पड़िछंती ताहले तांको से विपद रो दूर कर दायित्व होची तांको बहुर नहीं जाई मु एक कथा घरे काहाक भी जाने पे चाहूनी जदि से माने जानिबे जे तांको झियो टंका डबल आसारे सब काम करची ताहले मते बहुत गाली देबे दीदी आपण जमा भी चिंता करंतुनी घरे एक कथा काहाक भी जाना पड़िबनी आ मु भी एक कथा काहाक भी कहबिनी या माने तू कोन सतरे मो पई तो हार बंधा पकेबू एथरे बड़ा कथा कौन अच्छी दीदी जदि टंकारे भाई जदि गोटे नुआ जीवन आरंभ करे याठू बड़ खुशी कथा कौन हो पार आमती देखा गले मत हार उपरे टिके भी लोभ नहीं मु सब बेले खाली चाहे मो परिवार एकाठी रुहतु ए हार दाम 8-9 लाख टका हम कहतु आपन केते टंका दरकार नहीं नहीं मत एत टंका दरकार नहीं मत केवल 1,00,000 टंका दरकार आपण मत 1,00,000 टंका दिंतु 1,00,000 टंकार काम हो आ किछि दिन भितर मु आपन को टंका फेरे हार नहीं जीवी